Hello, I'm Tefung Noy and you're watching Hornbill TV's Prime at 9. Now the news in details. Noida-based cough syrup manufacturer Marion Biotech, which was blamed for the death of 19 children in Uzbekistan, has halted the production of its medicines. Union Health Minister Mansukh Mandavia tweeted on Friday that action had been taken after Central Drugs Standard Control Organization's inspection. Marion Biotech had earlier informed that it has stopped production of Doc 1 Max syrup that was exported to Uzbekistan. In view of the ensuing election, Trinamool Congress in Tripura has started campaigning hard across the state to make its presence felt. As a part of the campaign, the party organized a street corner on Friday at Orion, Chowmuhani, Agartala. Speaking to media persons in the sidelines of the program, TMC Rajya Sabha MP Sushmita Dev said, with elections 1.5 months away, the electorates of the state have to make a decision on what to do. She said the TMC is trying to give message that the party can be a viable alternative to the ruling Bharatiya Janata Party. Lashing out at the BJP, Dev said the BJP has nothing to show in their report card of performance. Using the money, power and administration, they are bringing people for political rallies and added that this must stop. ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের পথসভা কারণ আগামী 1-1.5 মাসের মধ্যে নির্বাচন হতে চলেছে এবং শীঘ্রই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ একটা সিদ্ধান্ত নেবে যে আগামী 5 বছর কোন দল এবং কোন প্রতিনিধি প্রার্থীর পাশে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ দাঁড়াবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি কাজ তো কিছুই করেনি, কিন্তু টাকা পয়সা কোনো অভাব নেই বিজেপির কাছে। বড় বড় সভা হচ্ছে, জোর জবরদস্তি অফিসারদের মাধ্যমে মানুষকে এনে পথসভা জনসভা হচ্ছে, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির এই জুমলার রাজনীতি, মিথ্যার রাজনীতি আর বিশ্বাসঘাতের রাজনীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে যাচ্ছে সমস্ত ত্রিপুরাতে। সেই উদ্দেশ্যে আজকে আমাদের শ্রদ্ধেয় সভাপতি পিন্টুকান্তি বিশ্বাস এই সভাটা আয়োজন করেছেন। আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লড়াই করছি। আমরা বিজেপির পর্দা ফাঁস করার জন্য এবং জনসাধারণের ভিতরে যে আবেগটা নিয়েছে সেটা জনতার মাধ্যমে তুলে ধরার জন্য এই পথসভা করেছি। A court in military ruled Myanmar convicted the country's ousted leader Aung San Suu Kyi of corruption on Friday. The court also sentenced her to 7 years in prison in connection with the case, which is the last in a string of criminal cases against her. The court's action leaves her with a total of 33 years to serve in prison following a series of politically tinged persecution since the army toppled her elected government in February 2021. The case that ended Friday involved 5 offenses under the anti-corruption law and followed earlier convictions on 7 other corruption counts, each of which was punishable by up to 15 years in prison and a fine. She has also been convicted of several other offenses, including illegal importing and possessing walkie-talkies, violating coronavirus restrictions, breaching the country's Official Secrets Act, sedition and election fraud. All her previous convictions had landed her to a total of 26 years imprisonment. In the 5 counts of corruption decided Friday, Suu Kyi was alleged to have abused her position and caused a loss of state funds by neglecting to follow financial regulations in granting permission to Win Mat a cabinet member in her former government, to hire, buy and maintain a helicopter. Suu Kyi was the de facto head of government, holding the title of state councillor. Win Myint, who was president of her government, was a co-defendant in the same case.
The center has on Friday revised the COVID guidelines for passengers arriving in international flights from China, Singapore, Hong Kong, Republic of Korea, Thailand and Japan. A pre-departure RT-PCR negative test report will be made mandatory from January. The current practice of random testing of 2% of arriving passengers in each international flight will also continue. Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha on Friday laid the foundation stone for the state's first multi-level car parking and commercial complex in Agartala. The multi-core project is part of the Agartala Smart City Limited. Dr. Manik Saha, Mayor, Agartala Municipal Corporation Deepak Majumdar unveiled the foundation stone followed by Bhumi Pujan. Speaking on the occasion, the Chief Minister said Tripura is among the front-runner states of India in terms of development. So far, he said the state track record is impressive and want to carry forward its developmental works. আজকের যে অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয়, উপস্থিত আছেন আমাদের ওয়ার্ড নাম্বার 20 শ্রীমতী রত্না দত্ত মাননীয় কর্পোরেটর, এখানে উপস্থিত আছেন শ্রী অভিষেক সিং সেক্রেটারি আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা, ডক্টর শৈলেশ যাদব কমিশনার আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের, তাছাড়া উপস্থিত আছেন শ্রী প্রেম কুমার আগরওয়াল ডাইরেক্টর তিরুপত প্রাইভেট লিমিটেড, যিনি এখানে যে আমাদের যে প্রজেক্ট সেই প্রজেক্ট উনি তৈরি করবেন ওনার কোম্পানি, এবং শ্রী সাজেদ পি এডিশনাল কমিশনার এএমসি, এবং আমার সামনে মিডিয়া বন্ধুরা আছেন, আমাদের মাননীয় এবং মাননীয় কর্পোরেটররা আছেন, এবং অত্র এলাকার সমস্ত যারা সুদী নাগরিকবৃন্দ। A man was arrested for murder in Friday in Guwahati after the driver of an Uber which he booked informed the police of a suspicious bag the accused dumped near Baihata, Chariali. According to police, the accused Hitesh Das confessed the killing of the victim, whom he knew for the last 12 years. Following a scuffle over monetary issues, the accused reportedly booked the Uber from Rukminigau and put a suspicious-looking bag into the car's trunk. He then directed the driver to drive him to Kamalpur, where he discarded the bag. The accused also confessed the crime to the driver, but warned him against speaking about it. আমি গাঁৱত যাম, গাঁৱতে তাৰপিছত মই পেলৰ আগে আগে সি কৈছে এইটো মানুহ মোৰ ভুল হৈ গ'ল, মই মাৰিবলৈ পৰা নাই, তাৰ লগ হয় আমিও চিনি পাওঁ মানুহ ভূঞা, কিন্তু কিয় মাৰিছিলে গম পাই নে? ভূঞা কিয় মাৰিছেতো ইমান আজি আমাৰ সন্ধিয়া সময়ত ওলাৰ এজন ড্ৰাইভাৰে আহি এটা খবৰ দিলে যে তেওঁৰে এজন চিনাকি বন্ধুৱে তেওঁৰ গাড়ীত কিবা এটা বস্তু লৈ গৈছে, য'ত মানে ডেড বডিৰ নিচিনা লাগিছে, আৰু সেইটো বাইহাটা চাৰিআলি পাৰ হৈ কোনোবা এটা জেগাত বস্তাটো পেলাই দিছে। গতিকে তেওঁ আহি নিজেই খবৰ দিছে থানাত। গতিকে সেই তেওঁৰ খবৰৰ ভিত্তিত যেতিয়া আমাৰ তদন্ত আৰম্ভ হ'ল, তদন্তত আমি যিজন ব্যক্তিয়ে সেইখন গাড়ী লৈ গৈছিলে সেই ব্যক্তিজনক আমি আটক কৰিলোঁ, আৰু তেওঁক প্ৰাৰম্ভিক সোধা পোছা কৰাৰ অন্তত তেওঁ স্বীকাৰ কৰিলে যে তেওঁ এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে। এতিয়া যিজন ব্যক্তিক হত্যা কৰা হ'ল সেইজন তেওঁৰে বন্ধু, যাৰ লগত তেওঁ যোৱা 12 বছৰমান ধৰি কাম কৰি আছে। মই নাম নকওঁ এতিয়াও। তেওঁলোকৰ মাজত পইচাৰ লেনদেন আছিলে। এতিয়া তেওঁ কোৱা মতে সেই পইচাৰ লেনদেনৰ কাৰণেই যিটো এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল।
এতিয়া মই সেইটো প্লেন হত্যাকাণ্ড নে আনপ্লেন এতিয়া মই ক'ব বিচৰা নাই কাৰণ আমি জাষ্ট সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছোঁহে। We'll take a short break. Keep watching. Payal's Cure Center, Burma Camp Walford Road, opposite Police Point, Dimapur. Contact 9863758600 or 6909717178. Welcome back. Moving further, a Chinese woman who was earlier suspected of spying in Gaya, Bihar, ahead of the Dalai Lama visit was detained by the police and will be deported back to her country. The woman was detained due to visa rule violation and not for spying. Police has said that the woman was overstaying in India and the spying speculation was hyped by the media. तो उसके उपरांत जो है हमने कलकत्ता FRRO से बात किया तो उन्होंने एक लीव इंडिया नोटिस इशू किया है जो कि हम इनको सर्व कर रहे हैं और इनका वीजा इमीडिएटली कैंसिल किया गया है। जो वीजा अदरवाइज 2024 तक रहता है, लेकिन उसमें प्रावधान ये होता है कि एक बार में वो सिर्फ 90 दिन ही रह सकते हैं, जो कि इन्होंने उसका उल्लंघन किया है। तो उसके तहत इनका वीजा कैंसिल किया गया और उनको लीव इंडिया नोटिस इशू किया गया है। इसके उपरांत जो है हम FRRO दिल्ली के साथ बातचीत कर रहे हैं अगरतला कार्रवाई हेतु। तो अभी इनका जो है जांच किया गया है, हमारी विभिन्न एजेंसीज हैं वो भी पूछताछ की हैं, इनका रूम का भी सर्च हुआ है। कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ मीडिया का क्रिएशन है। ऐसा ना तो कोई ऑफिशियल वर्जन दिया गया है, ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं से निर्गत हुआ है, वो सिर्फ मीडिया की तरफ से ही क्रिएट किया गया है। अभी इसमें जो है पूछताछ जो है हमारी जांच एजेंसीज कर रही हैं। अभी तक जो आया है वो मैंने आपको बताया है। जो मैंने बताया कि इनका वीजा 2024 तक था और 20 जनवरी 20 से यहाँ आई हैं, तो 20 जनवरी 20 से 90 दिन तक का इनका वीजा था। क्योंकि ये वापस नहीं गई दोबारा, तो वीजा की टर्म्स का इन्होंने उल्लंघन किया, जिसके चलते ये कार्रवाई हुई है। The construction of India's first underwater metro tunnel under the Hooghly River in Kolkata is underway. It will connect metro services between Howrah and Kolkata. The tunnel, which is being built 33 meters below the riverbed, is 10.8 kilometers in length. It is likely to become fully functional in December 2023. कंजेशन था ये इनिशियली जो फर्स्ट जो कलकत्ता मेट्रो स्टार्ट हुई कलकत्ता से ही हुई है अराउंड 1984 में, वो नॉर्थ से साउथ कनेक्ट हुई है। लेकिन पैसेंजर का जो इनफ्लो था फ्रॉम हावड़ा स्टेशन, सियालदा स्टेशन, फिर टुवर्ड्स एयरपोर्ट, सॉल्ट लेक, सेक्टर 5, इसका ट्रैफिक सर्वे किया गया और इस नेसेसिटी पाई गई कि ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर एक होना चाहिए, जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस वर्क को सैंक्शन। इसमें चैलेंजेस जो हैं बेसिकली फर्स्ट टाइम हम KMRCL ने रिवर हुगली के नीचे टनल का काम करना था और इसमें काफ़ी चैलेंजेस थे क्योंकि इससे पहले इनफैक्ट इंडिया में एक्सपीरियंस ज़्यादा लोगों को नहीं था। बाहर से लोगों को एक्सपर्ट वगैरह सबको बुलाया गया और उसका मशीन से अर्थ प्रेशर बैलेंसिंग मशीन से इसका काम किया गया। Benjamin Netanyahu was sworn in as Israel's prime minister following a vote in parliament on Thursday that brought in the most right-wing government in the country's history. Netanyahu was sworn in a few minutes after his new government was approved, with 63 deputies out of 120 voting in favor of the administration. Netanyahu formed his government after signing agreements with ultra-Orthodox parties and parties from the far right. Indian cricket team's wicketkeeper and batsman Rishabh Pant met with an accident after his car hit the divider near Mangalore police station in Roorkee on Friday morning. Pant suffered injuries in his leg and head and was moved to a private hospital in Dehradun for treatment.
Senior Superintendent of Police Haridwar Ajay Singh said that Pant's Mercedes-Benz car hit the divider and caught fire around 5:30 a.m. He managed to get out of the car on his own as the window pane of the vehicle were smashed after hitting the divider. Some passerby helped him and police rushed at the spot. देखिए, प्रातः 5:22 जो टाइम का पता चला था, दिल्ली रुड़की हाईवे पर जो है ऋषभ पंत जी दिल्ली से आ रहे थे अपने घर की ओर, तो वहां डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी, इसके बाद उसमें आग लग गई थी। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी, उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार, इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फोन किया गया। चूंकि नारसन चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस वहां रहती, वहां 10 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुंचने के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नियर बाई हॉस्पिटल में लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर है, उनको कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है, लेकिन उनको हायर सेंटर के लिए रिफर करने के लिए बताया गया, जिसपे लाइफ सेविंग हमारी जो एम्बुलेंस होती है उसको अरेंज करने के बाद उनको हायर सेंटर दून मैक्स हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर वो सकुशल पहुंच भी चुके हैं। साथ ही साथ उनकी मदर को भी सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा जो है उनको घर भेज के गाड़ी उनको लाया गया और उनके साथ वो उनको रवाना हुई। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसमें यह पता चला है कि झपकी लगने के कारण जो मॉर्निंग में रहता है, इस कारण से जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर लड़ गई थी। बाकी अन्य पहलुओं के लिए भी हम इसमें हमारी टीम जो है सीसीटीवी फुटेज अन्य चीजों की जांच कर रही है। बाकी अभी तक की जो जानकारी है उसमें वो सकुशल है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज नहीं है। देखिए, That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.